पुलिस मत फॉलो करुछि कौन करबी कुआड़े जीवी मु किछि भाबी पारुनी मते जेमिति हेले भी ए जगारु खसी जीवाकू पड़िबो नते मो लक्ष्य पूरा हेई पारिबोनी हां मु रास्ता रे खसी जीवी मु ए रास्ता देई खसी जीवी सर आपण मु भाबुतली से आसामी बोली सॉरी सर भूल गला आसामी कोटा मु कोटा तुमको देखा जाउनी बाय मिस्टेक सर बाय मिस्टेक पछाडू ना से गला कनेस्टेबल से आसामी को हमको धरिया पड़िबो जेमिति हेले भी ओके सर निश्चय धरिबा सारे आ गोटे कथा सुनितो सळा से आसामी पतर गोडई गोडई गोडर जोता सरी गले सारे चालो तू सारे हम ऑफिस को फेरी जीवा ताको छाणन तू सारे ना हो दे आसामी को न धरिया पर्यंत हमें कोड़ा जाउनी कनेस्टेबल यस सर तुमको कुछ शब्द सुना जाउची बोधे से आसामी से जंगल आड़ को घस जाइथिबो कनेस्टेबल सर तुमको कुछ शब्द सुना जाउची ना नहीं सर सर सुना जाउची जे सर एक गाँ लोक न कहती आम गाँव रे बड़ बड़ बाघ सिंह हाथी यार भी साउंड हम सर आम कहीं पचरे गोड़ेबा चलो हम चली जाओ चलो नो कनेस्टेबल बाघ थाउ नि हरिणी थाउ से आसामी को हमको धरिया पड़िबो सो बी क्विक फॉलो मी पुलिस को पीछे छाड़नी अरे मु धाई धाई थकी गली इले मु कौन करबी कुआड़े जीवी मु किछि भाबी पारुनी आज मु निश्चय पुलिस हातरे धरा पड़ीबी हाँ पुलिस हातर मु धरा पड़ी गले मो लक्ष्य पूरा हे पारिबनी हेले मु कौन करबी नो भयंकर आतंक अपराधी नुहे मु अन्याय विरुद्ध संग्राम करुथिबो महानायक हाँ मु आतंक भयंकर आतंक तोर खेल समस्त मिस्टर आतंक यू आर अंडर अरेस्ट रही जा नले सीधा मुझे एनकाउंटर कर देबी सेठी रही जा मिस्टर आतंक वर्तमान तमे मो हाथ मुठारे हेले कही पारिबो इंस्पेक्टर मोर दोष कौन कहू अपराध रे मते अरेस्ट करिले अपराध पचारुच अपराध यही सहर शिल्पपति कोटिपति आउ धनी मनी माने समस्त अस्त व्यस्त तम जो पुणी अपराध पचारुच यही सहर बैंक लुट करुच तुमको लाज लगुन अपराध पचारुच हेले कही पारिबे इंस्पेक्टर ये सब मु कौन पाई करुछि कहा पाई करुछि शिल्पपति कोटिपति को मनरे भय अच्छे किंतु किंतु कौ गरीब केते दुखरे अछंती आपण देखिछंती आपण देखी रहते ओ देखिछे मो कौन कहबे तुम चाहूच
ତମ ପରିଚୟ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ କି ତମେ କିଏ? ମୋ ପରିଚୟ ୟେସ୍ ନାଇଁ ପୋଲିସ ବାବୁ, ନାଇଁ। ମୋ ପରିଚୟ ଜାଣି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜେଲର ଅନ୍ଧାର ଘରେ ରହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିପାରିବିନି। ଏମିତି ଭୁଲେଇ ବ୍ୟଙ୍ଗ କଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବି? ନା, ଦୋଷ ଦୋଷ କରିଛ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନିହାତି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମେ କିଏ, ତମ ପରିଚୟ କ'ଣ, ଆଉ ତମ ଘର କୋଉଠି? ମୋ ଘର ମୋ ଘର ହଁ ପୋଲିସ ବାବୁ, ମୋ ଘର ମୋ ବାପା, ମୋ ମା, ମୋ ଭଉଣୀ, ମୋ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ, ସେମାନେ ମୋ ନିଜର ହିଁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ବିନା ଦୋଷରେ ମୋତେ ଦୋଷୀ କରି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଏ ରାଜପୁତ୍ର ଜୟନ୍ତଟାକୁ ଆଜି ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡର ଆତଙ୍କ ସଜେଇ ଦିଆଗଲା ବାବୁ, ଆତଙ୍କ ସଜେଇ ଦିଆଗଲା। ଜୟନ୍ତ? କିନ୍ତୁ ରାଜପୁତ୍ର ଜୟନ୍ତକୁ ତ ଆମ ପୋଲିସ ରେକର୍ଡରେ ଲେଖା ହେଇକି ରହିଛି ତାକୁ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲରେ ଭାଗ ଖାଇ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି। ବାଘ ନୁହଁ ପୋଲିସ ବାବୁ, ବାଘ ନୁହଁ, ବଡ଼ ମଣିଷ ଖାଇ ଯାଇଥିଲା ମୋତେ। ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଜି ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା। ତମେ ମୋତେ ସପ ସପ କହିପାର? ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ପୋଲିସ ବାବୁ? ଶୁଣି ଯଦି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିବେ ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବାବୁ। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତମ ପରିଚୟ। ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କେମିତି ଏ ରାଜପୁତ୍ର ଜୟନ୍ତରୁ ଆଜି ଗୋଟାଏ ଆତଙ୍କ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବାବୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନର ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ମୋ ଅତୀତର କାହାଣୀ।